veis, lo he estado jugando bastante para aprenderme las mecánicas y hacer lo menos larga la serie, porque no quiero que pase como otras series que las he dejado abandonadas después de un tiempo. Y todo eso porque no me llamaban. Y ahora vamos a escuchar al tipo Pelma del teléfono. If you're hearing this message, I wanted to thank you again for taking this job. I needed this position filled on very short notice, and your application couldn't have been more perfectly timed. My name is Henry, and like I informed you earlier, you will be receiving pre-recorded messages from me whenever you start a new shift. These messages will be used to help guide you through the week, or at least until you get your bearings. The building you're currently in is a storage facility which holds relics from a once popular children's pizzeria chain. The last pizzerias in this chain have been closed for a while now, and most of the objects in this building are even older than that, so this place has gone unwatched for quite some time. Regardless, all the equipment inside the building should still be suitably functional. Now, I'm afraid this job won't be as simple as sitting around in your office and checking cameras. This building houses several decommissioned animatronic animals that once entertained children in those aforementioned pizzerias. Despite all the money that was poured into them, they were scrapped due to perceived malfunctions. I had my gripes about this choice, but regardless, they have been stored here for a while now. For most of that time, they've been gathering dust. However, lately, I've been seeing signs of activity inside the building. I have reason to believe that someone has been tampering with the decommissioned animatronics and is attempting to reactivate them. Now, I don't think you'll have to worry about encountering whoever has been tampering with the animatronics during your shift. You should be more worried about the animatronics themselves. These animatronics were designed to freely walk around the building and entertain guests. And if someone has been actively tampering with them, it's likely that they'll be walking around the building during your shift. Now, I'm not sure what changes have been made to their AI, and that means I don't know how they'll react to the sight of you. With that in mind, we should prevent them from reaching you. You have a few tools at your disposal to help make it through your shift. You have been provided a camera panel that lets you remotely access all the building's cameras. Use these cameras to keep an eye on the animatronics and ensure none of them are moving. There is a separate set of cameras placed inside the air vents of the building. In your office, to your right, is a building status panel. You can use this to stay aware of the current status of the building's various systems. Most important is the building's power. Your power supply is limited and is consumed by several systems in the building. Your cameras do not consume additional power, as they run on a separate, unrestricted supply. Once the building's power supply reaches critical levels, several systems will shut down, such as the building's lights. With this in mind, you have also been provided with a flashlight to help illuminate the dark corners of your office. Your flashlight has its own separate battery, which is obviously unaffected by the building's power. In addition, you have been provided with a mask of one of the pizzeria's mascots. The animatronics in this building were once outfitted with advanced facial recognition software. If they get close enough to see you, you should keep them from recognizing you as human. Now, I'm not sure if the facial recognition is still functional on each of the animatronics, and it's not impossible that the mask won't work on any of them. But regardless, if any of them have their old facial recognition software still in use, the mask should protect you from them. Assuming the mask doesn't work, you have a few other options to protect yourself. You have an air vent that runs through your office. In the event that something undesirable were to crawl through it, you can close its opening to your office using a button. Keeping this closed does drain power, so don't leave it shut longer than you need to. I know it's a fairly makeshift solution, but I only had so much time to install it before your first shift. This should be all the information you need for your first night. Remember, your shift ends at 6, and at that point, you are expected to leave. Do not stay any longer than you need to. I'll have another message for you recorded before your next shift. Good luck. End message. Por fin se cayó, macho. 4M
5 minutos de grabación y 5 minutos que se ha charlando el tipo este. Y eso que en mi casa me dicen que charlo demasiado. Mira, ahí está. Tenemos a chica, la sospechosa. Si se va de aquí, creo que ya viene ahí. Entonces, tengo los memes de Among Us clavados en la cabeza. No sabéis cómo. ¿Cómo sabía, chica? ¿Cómo sabía que vas a venir? Eso. Adiós, chica. Olita. Si le llegase por Manguel, sería casi lo seguro. No fastidio. Y chica, no la veo. Las cámaras. Es verdad que chica sale por aquí y después hace otra vez todo el recorrido. Se me había olvidado. Ay, qué tonto en mi parte. A ver, me he fijado en ese pequeño detalle. ¿Lo veis? La primera noche 6 minutos y 20 segundos. Larguísima. Vamos a jugar la segunda noche y acabamos el primer episodio de Fazbear Entertainment Storage. Según tengo entendido, este fangame nació porque se pensaba que los toys iban a volver destruidos, super destruidos, pero no tan destruidos como apareció en FNAF 3, que literalmente pusieron sus cabezas. Ahí, claro, en una caja. Esta vez no te vamos a escuchar. Porque es que es un pesado el señor del teléfono. Hoy se levanta Toy Freddy. No sé si en la noche 3 se levantaba ya. Que son así. Nunca lo comprendo. Puppet no conseguí dominar su mecánica, pero vamos a dejar de hablar de mis futuras, porque aún ni siquiera hemos llegado y estamos hablando de mis preocupaciones de las noches futuras. Entonces, uy, se me ha ido un poco raro. Es sensible eso. Es este cubo. A veces. Bueno, según tengo entendido, iba a haber un reboot que iba a ser Free Room, entonces calidad, pero supongo que no sabía programar mucho un programador, el creador de Fazbear Entertainment, y lo canceló. Y tenemos esto. Que se da más. Yo creo que un Free Room no hubiera podido hacer una serie porque los Free Rooms son más largos y todo, pero esto yo subo 2 noches. No sé si en una semana, 3 semanas, porque solo subo un vídeo a la semana, termino la serie. Entonces es bastante sencillo. Esto más que jugar esto Entertainment Storage es hablando con ADVG podcast. ¿Qué te ocuparía? Que se pasen 24 horas tumbados. Por fin, gracias, estoy Bonnie. A ver, las cámaras importantes serían, esta noche serían la 5, la 7 y la 12. Entonces, pues la 12 de momento no la vamos a utilizar, entonces son la 7 y la 5. Y la 5 ahora solo la vamos a utilizar. La 2 la utilizamos pues para ver por dónde van estos, que son lentos. Ya lo tenemos en el 6 alto de Bonnie. A ver si mueven el cubo. Está en la 7 ya. No, no está. Es que es muy lento. Vale. Toy Freddy y Toy Bonnie están a punto de atacar. Toy Chica es una aleta. Lo voy a dejar claro. En el próximo cortocircuito de las cámaras, creo, o interferencia, voy a mirar a nosotros. Vale, ya está aquí. Bolita. Vale. Así me gusta. Toy Freddy siendo obediente. Así me gusta.
Freddy se ha ido. Soy Freddy. Esperad. El macho pocho peludo. Vale, chica, en el siguiente parpadeo de luz va a estar ya en la cámara 12. En cuanto se va de la cámara 12, ya la tenemos en las ventilaciones. No sé dónde está Bonnie. Vale, está ahí. Bonnie, ¿por dónde se va por ahí? Vale, ya tenemos ahí a Toy Chica. Toy Chica. Vale, no tenemos que preocuparnos de Toy Chica de momento. Lo que me preocupa es que se mueva. Que llegue incluso tú, que querás. Es un monstruo. Vale. Para que sepáis que está ahí. Así se va Toy Chica. Que si no, se va a pasar la vida entera ahí. Chica, espérate, que me gastas la batería. Venga, Toy Chica, vete. Nada, da igual, Toy Chica se ha quedado ahí a vivir para los últimos días. Toy Chica. Es que no se mueve. Se ha quedado a invernar ahí ya para el resto de sus días. O sea que aún queda noche. Me voy a gastar toda la batería de aquí. La canalla. ¿Que no se va? ¿Se ha bugueado o qué? Esto me pasa por cerrarlo antes de tiempo. ¿Por qué he hecho eso? Creo que las chicas ahí. Voy a mirarlo en las cámaras así que no me cabe. Macho, pero si la escucha cómo se iba. Literalmente escucha cómo se iba. Nada, perdemos por culpa de tu chica este paso. Tu chica es una traviesa. De las grandes, de las que te tocan a veces hasta que te mueres. Incluso muerto. Oh, gracias a Dios, Dios Todopoderoso. Gracias. Yo no quiero muerto. Pero gracias. Se la ha llevado. Yo que estoy chica y mango son las únicas que se ven. Ok. Al menos una vez en todo el juego. Bueno, que se ven en todo el juego. Sí, creo que... No, son las únicas que se ven por ahí. Ya está. Noche 2 terminada, chicos y chicas. Y por hoy ya hemos terminado el primer capítulo de Fazbear Entertainment Storage. Y... chaito.